Lingua English. Hi, I am Miss Isti. Welcome to Lingua English. Are you confused about the tenses in English? Because there are so many kinds of tenses in English. Yep, in this video, we are going to talk about the simple present in English. Jadi, dalam video ini kita akan membahas tentang apa itu simple present dalam bahasa Inggris beserta dengan contoh-contohnya. Okay, are you ready? Let's get started. Simple present tense. What is it? Simple present tense to talk about things in general or general truth, a scientific fact, a permanent situation, and a usual or a frequent action. Biasanya simple present tense itu digunakan untuk menceritakan suatu hal yang sifatnya umum, suatu fakta saintifik atau ilmiah, suatu situasi yang permanen atau yang selalu terjadi, dan juga suatu kegiatan atau aktivitas yang frequent atau yang sering dilakukan. Ada beberapa contoh kalimat yang biasanya kita jumpai dalam kalimat bahasa Inggris. Okay, there are some examples here. The first one, I live in London. I live in London. Saya tinggal di London. She comes from Mexico. She comes from Mexico. Dia berasal dari Meksiko. The supermarket opens at 8:30 in the morning. Atau the supermarket opens at 8:30 in the morning. Supermarket itu buka pada setiap jam 8:30 pagi. He gets up early on Monday. He gets up early on Monday. Dia bangun tidur awal setiap hari Senin. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. We study geography 3 times a week. We study geography 3 times a week. Kami belajar geografi 3 kali dalam seminggu. In the simple present, we simply use the verb to which we add the ending s in the third person singular. Jadi dalam simple present biasanya kita menggunakan kata kerja dan ditambah dengan akhir atau berakhiran huruf s pada kata ganti orang ketiga tunggal. Biasanya he, she, atau it. Okay, the examples. I like football and my father likes tennis. I like football and my father likes tennis. Di sini kata ganti I menggunakan like, sedangkan kata ganti my father atau he menggunakan likes yang berarti verb atau kata kerja ditambah akhiran s. The second example, I live in France, but my sister lives in England. I live in France, but my sister lives in England. Kata I, verbnya live. Tapi pada kata my sister atau kata ganti she, kata kerjanya berakhiran s, lives. I live in France, but my sister lives in England. Ada beberapa contoh kata kerja yang berakhiran dengan huruf s, x, sh, ch, atau o. Kita menambahkan es pada akhir dari kata kerja tersebut. Contohnya, I go menjadi he goes. I do menjadi he does. I watch menjadi he watches. I wash menjadi he washes.
Dan ketika kata kerja berakhiran dengan konsonan Z, huruf Y harus diganti dengan I, E, S. Contohnya, I worry menjadi he worries, she worries. I try, he tries. I apply, he applies. I carry, he carries. I cry, he cries. Namun ada juga kata kerja atau verb yang berakhiran dengan huruf Y, tapi sebelumnya bertemu dengan a vowel atau huruf vokal, maka verb tersebut cukup ditambah S in the third person singular atau kata kerja orang ketiga tunggal. Contohnya he, she, it. Oke, ada beberapa contoh di sini. I buy menjadi he buys. I pay menjadi he pays. I say menjadi he says. Dan I play menjadi he plays. He can or he can't. Model verb don't change in the third person singular. Dalam bahasa Inggris, kata kerja model atau kata kerja bantu tidak berubah pada kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya, he can, he could, he would, he should. Jadi tetap sama seperti pada penggunaan I, you, we, they. I can, he can. I could, he could. I would, he would. I should, he should. Jadi penggunaannya tetap sama dan tidak ditambahkan dengan S atau ES. Membuat kalimat tanya dalam simple present tense. Biasanya kata kerja tambahan do digunakan pada awal kalimat. Pada kata ganti orang pertama dan kedua kita menggunakan do. Dan pada kata ganti orang ketiga tunggal atau he, she, it, kita menggunakan does. Namun, kata kerja atau verb tidak berubah, yakni tanpa tambahan akhiran s atau s. Agar lebih paham, kita lihat contohnya. Do I work? Do we work? Do you work? Jadi, kalimatnya menggunakan do dan tetap pada verb 1 tanpa tambahan apapun. Dan di kalimat berikutnya, untuk he, she, it, do-nya berubah menjadi does. Dan work pada kata kerja tetap menggunakan verb 1 atau tanpa tambahan s atau es. Contohnya, does she work? Does she work? Does it work? Kita juga bisa menambahkan kata tanya pada awal kalimat tanya yang diikuti dengan kata do. Dan kata kerja atau verbnya tanpa akhiran s pada kata ganti orang ketiga tunggal atau he, she, it. Contohnya, what does it mean? Not what does it means. Apa maksudnya? Jadi, menggunakan kata does. What does it mean? Dan kata kerjanya mean, bukan means. Jadi tanpa tambahan s. Where do you live? Where do you live? Di mana kamu tinggal? What does he like? What does he like? Apa yang dia sukai? When do they start? When do they start? Kapan mereka mulai? Membuat kalimat negatif dalam simple present. Biasanya, untuk membuat kalimat negatif, kata kerja tambahan do harus digunakan pada simple present dan bentuk negatif. Contohnya, do atau does plus not. Do atau does plus not. Contohnya, I, we, you, they do not work atau don't work. Oke, contohnya, I do not work atau I don't work.
We do not work atau we don't work. You do not work atau you don't work. They do not work atau they don't work. Dan pada kata ganti orang ketiga tunggal atau he, she, it tetap menggunakan does plus not atau doesn't. Contohnya, he doesn't work atau he does not work. She does not work atau she doesn't work. It does not work atau it doesn't work. There are some examples of interrogative sentence in simple present. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kalimat negatif dalam simple present. She doesn't or she does not speak French. She doesn't speak French. She does not speak French. Dia tidak bisa berbicara dengan bahasa Prancis. I don't go to the restaurant very often. I do not go to the restaurant very often. Saya tidak sering pergi ke restoran. I don't like hamburgers. I do not like hamburgers. Saya tidak menyukai hamburgers. It doesn't snow in Thailand. It does not snow in Thailand. Tidak turun salju di Thailand. He doesn't live in Paris. He does not live in Paris. Dia tidak tinggal di Paris. Masih membicarakan kata do. Do terkadang adalah kata kerja utama atau do sometimes is the main verb. Contohnya, what do you do? What do you do? Apa yang kamu lakukan? He doesn't do anything to help us. He doesn't do anything to help us. Dia tidak melakukan apapun untuk menolong kita. Well, the following verbs are often used in the simple present tense to suggest, express feelings, opinion, will, give opinions, or express appearance. Nah, berikut ini ada beberapa kata kerja yang sering digunakan dalam simple present tense untuk menyatakan perasaan, pendapat, keinginan, opini, atau untuk mengekspresikan sesuatu. Contohnya, I apologize. I apologize. I like. I agree. I believe. I advise. I love. I refuse. I need. I want. I know. I think. I seem. I insist. I had. I remember. I look. I promise I will clean my room. I promise I will clean my room. Aku berjanji akan membersihkan kamarku. I wanna go to New York for vacation. I wanna go to New York for vacation. Aku ingin pergi ke New York untuk liburan. He seems to be a nice guy. He seems to be a nice guy. Dia terlihat seperti pria yang baik. I don't believe in ghosts. I don't believe in ghosts. Saya tidak percaya adanya hantu. I apologize for what I did. I apologize for what I did. Saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan. They had dogs. They had dogs. Mereka membenci anjing. I suggest we go out for a walk. I suggest we go out for a walk. Saya sarankan kita keluar jalan-jalan. My mom looks happy today. My mom looks happy today. Ibuku terlihat gembira hari ini. Cat knows how to play guitar. Cat knows how to play guitar. Cat tahu bagaimana bermain gitar. Well, I think that's all.
Di video berikutnya akan ada lagi beberapa contoh penggunaan kalimat present tense dalam bahasa Inggris. So, please subscribe Lingua English for more videos. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.